Bismillahirrahmanirrahim. C'est la suite de la dernière vidéo concernant ce sujet. Donc, il s'agit d'un chargeur de sable. Voilà. Voilà. Donc, on a déjà commencé le mode d'adressage des entrées-sorties. Ok. On a expliqué le cours comme quoi il faut que les étapes doivent être matérialisées par des bits mémoire. On a déjà programmé le graph 7, donc la traduction du graph 7 comme on a vu le cours. Je l'ai traduit le graph 7 en mode ladder, en langage ladder plutôt. Bien sûr avec les bits mémoire comme vous voyez là, M2, M3, M4, M5, M1 c'est l'étape 0, c'est l'étape 0, M, etc. Donc on a 9 étapes, 9 étapes à la حساب le graph 7, à حساب le graph 7. Maintenant, comme on a déjà établi. Donc من 0 حتى 8, ça veut dire 9 étapes. Ok. Alors كيفاش هاد les bits mémoire اللي هما sont similaires لا بغينا نبسطوا الامور كونتاكتور اوكسيليير. اوكي باش كنجيبهم كنمشيو لوطومات. فوالا اوتومات كنمشيو لونيتي سونترال اللي هي بي ام اكس. في هذه الحاله عندنا بي 34 2000. جو كليك دو فوا كيعطيني كنكليكي هنا اوبجي اونتري سورتي. دونك جو كليك سور بيت ميموار. ها هو pourcentage M هو le bit mémoire. OK. Et après تندير mettre à jour تعطيني لهاد لا ليست بحال اللي درنا في لي زونطري سورتي input et output يعني entrée sortie tutoriel bien sûr. Alors عندي هنا bit mémoire من pardon من pourcentage M0 حتى alors شحال عندي من bit mémoire هنا عندي 512 لان زدت هذاك لو 0 donc 512 comme vous voyez 512 bits mémoire. Voilà, donc le programme j'ai déjà établi et réalisé. Donc le programme هذا تماما بحال l'exercice اللي درنا la méthode اللي درنا اللي فيها set والreset set reset. اول حاجه كنبروغراميو le premier volet هو les cheminements logiques ديال les étapes. Bien sûr ملي كدير لا بروغراماسيون ديال les étapes comme on l'a déjà vu في le cours كنعتمدوا على les bits mémoire. Chaque bit mémoire correspond à une phase, à une étape. Donc chaque bit mémoire, l'étape 0 il est matérialisé par le bit mémoire W, plutôt pourcentage M1. L'étape 1, c'est pourcentage M2. L'étape 2, pourcentage M3, etc. OK. Voilà, donc les étapes en langage ladder, la traduction des étapes en langage ladder, ce sont des bits mémoire. Des bits mémoire. Voilà. La deuxième phase, bien sûr, كتلاحظوا كنديروا set reset. علاش كما شرحنا في لو كور قلنا كدير set ديال ليطاب اللي غتكون اكتيف والريزيت ديال ليطاب بريسيدونت وانت غادي. هادو هما les étapes. Donc j'ai programmé les étapes avec le cheminement logique selon le cahier de charge du graph 7 qu'on a déjà réalisé. ها هما سالاو هنا. من بعد تيجيو bien sûr la logique ديال les actions. شنو هما les actions اللي عندي d'après la vidéo précédente؟ عندي KM3 اللي هي la descente de la benne, donc le moteur qui entraîne la benne pour descendre, ça c'est KM3. Ok, donc KM3 باش تكسيتا عندي فيها deux étapes خص تكون M2 يا M2 يا l'étape 2 تانا l'étape 1 حيت هي matérialisée par pourcentage M2 يا l'étape 1 يا l'étape 5.
هنا 2 و 6 دونك حيت مشينا من لو 1 اوكي حيت الجراف سات يبدا من الزيرو دونك هادي وحده فيهم وغادي تاكسيتا كام 3 bien sûr B1 distribue la bobine 1 ديال distributeur il sera excité il quand l'étape 2 active KM4 ça veut dire monter la benne غادي تكون active il quand l'étape 3 active ou bien l'étape 7 active هما هادو M4 M8 KM2 اللي اللي سي كوا KM2 راه KM2 درت هنا ديبلاسي لو شاريو ا droite هذا KM2 سي ا droite ماشي ا gauche سي ا droite سي l'étape 4 اللي هي M5 B2 distrib c'est l'étape اللي هذه لا بوبين 2 ديال distributeur pour faire entrer ou bien هنايا retirer هذيك لا تيج من الفيران donc fermer ou bien بالنسبه للابين يا il se ferme يا il s'ouvre شكون اللي qui commande هاد l'ouverture et la fermeture c'est le vérin par le biais d'un distributeur. C'est le distributeur qui, lorsque la bobine il est enclenchée, donc il va laisser du fluide ou bien de l'air s'évacue le vérin. Ok. Alors, il nous reste KM1, la dernière étape, déplacer le chariot vers la gauche. Une fois l'étape elle est active, donc KM1 il s'excite. KM1 à gauche, mais à droite. C'est KM1 à gauche ou KM2 à droite. Ok. Donc, deux étapes d'arna. Donc, l'étape 1 d'après l'exercice, c'est la programmation des phases, les étapes. Le deuxième volet concerne la programmation des actions. Ok. D'abord, on va le mode simulation. نشوفوا واش la logique كاينه ولا ما كايناش. Donc نشوفوا واش cette logique il va je parle de la logique ديال cahier de charge. La logique, le cheminement logique du cahier de charge. Ce qui nous intéresse. Donc, sur le cahier de charge, est-ce qu'il est dans le mode simulation? Est-ce que ce mode ou ce simulateur, il va nous confirmer la logique ou pas? Sinon, donc j'ai commis une erreur sur la logique de programmation. Mais chiffre la rédaction bien on parle de la compilation des bits mémoire ou les fins de course, etc. Mais je parle de la logique. Bon, c'est simple, c'est très simple. Bon, أول حاجة قلناها كتمشي الجينيراسيون. Alors كتمشي حيت j'ai déjà analysé le projet. Après كتمشي le mode simulation. Voilà. من بعد تدير régénérer tout le projet يقول لك واش oui vous voulez régénérer كتقول ليه oui. Après كتدير la connexion مع le simulateur bien sûr. Oui. Après tu transfères vers l'automate le projet vers l'automate تقول ليه oui. Voilà, qui attaque de la couleur grise, ça veut dire qu'il est déjà connecté à le simulateur. Bien sûr, c'est le mode d'exécution, bien sûr. Quand tu l'automate, la rubrique automate, ou qu'elle dire exécuter. Oui, là-bas, c'est bon. Alors, juste pour dire, les 7, les 7, on va dire le reset, je peux programmer les données. هي كاينه لا بوبين دونكلونشمون اللي هي 7 بوبين دو ديكلونشمون اللي هي الغيزيت هما كاينين لي دو كتحطها هنا وكدير دوبل كليك كما شفنا في الفيديو بريسيدونت ولا لافون
dernière. Donc, tu tapes l'adresse facilement, donc il n'y a pas de problème. Donc là, les colorés en vert, ça veut dire que l'alimentation déjà, mais si en rouge, ça veut dire qu'il y a l'alimentation. Ça veut dire l'excitation des bobines n'est pas faite. Bon. Là, l'initialisation, ça c'est l'activation de l'étape 1. Ok, l'étape 0. Ah, il y a le khadr. Donc, باش ندوزو l'étape دي M1 هي l'étape 0. Donc, باش ندوزو l'étape 1 اللي هي M2 ها هي 7 وخص الريزيت M1. Donc, يدير 7 والريزيت بحال اللي شفنا في الكور. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais forcer F1 fin de course اللي كاين في l'extrême gauche à 1. Je vais forcer يعني بحال مبروك عليه بحال c'est comme s'il est appuyé. Je vais forcer FH comme quoi راه هذاك détecteur de proximité il a détecté le contact ديالو il va se fermer. Je vais là هاد FBO كتعني fin course بين ouverte اللي عبرنا عليها هنا في الجراف 7 ب FO. Donc je vais forcer à 1. Au départ cycle, c'est comme j'appuie, donc je vais forcer à 1. Voilà, donc c'est l'étape 2. L'étape 1, elle est désexcitée. L'étape 1, elle est désexcitée. Elle est désexcitée. L'étape 2, elle est بالخضر, يعني c'est bon. Donc, قبل ما نفورسي هذا باش ندوزو l'étape 3, غادي بعدا je vais forcer les valeurs ديال اللي قبل لزيرو. كلهم خصهم يتفورساو لزيرو. هادوك اللي فورسيتهم الان دابا غنفورسيهم لزيرو. اوكي دونك شنو اللي ولا عندي؟ ولا عندي ليتاب 2 اكتيف. سي ليتاب 2 ماشي ليتاب 2 بلوتو، سي ليتاب ام 2 ça veut dire ليتاب 1 باردون. ام 2 كتعني ليتاب 1 حيت انا بدينا لو غراف 7 من ليتاب 0 وانا بروغراميت ام 1 هي ليتاب 0. Donc M2, il est actif. Ça veut dire l'étape 1, il est actif. Qu'est-ce qu'il dit l'étape 1 dans le graphe 7? Il y a descendre la benne. يعني خص تكون M3 la bobine M3 active. غنشوفوا دابا لتحت في les actions واش M3 actif. فين هي M3 est-ce qu'il est actif? Voilà, ah, il est actif. شي en vert, ça veut dire qu'il est actif. Ça veut dire que la benne descend par le biais d'un moteur, bien sûr, les شرحناه في la vidéo précédente. Alors, ok, M3 il est actif comme vous voyez. En vert ça veut dire qu'il est actif. M2, la phase 1, il est actif. D'abord, نمشيو la logique الأخرى. Bien sûr, je vais forcer FB transition. FB ça veut dire il va descendre tel tel fin de course position basse FB ياك je vais forcer la position بحال وصل لتحت donc هابط هو غيوصل لتحت je l'ai forcé. L'étape 3 elle est active et l'étape 1 اللي قبل اللي هي matérialisée par M2 il se désactive reset. donc bien sûr هاد FB عاوتاني خصني نفورسيه كما قلنا لزيرو. اوكي شنو ملي كتكون M3 active اللي هي l'étape 2 ça veut dire fermer la benne. Ça veut dire que la bobine B1 la bobine 1 du distributeur va être excitée. Ça veut dire B1 distrib اللي عبرنا عليها هنا B1 distrib. Je vais voir est-ce que B1 distrib voilà هي B1 distrib ديال la benne il est actif. Ça veut dire هذاك la benne il se ferme كتسد c'est bon. donc دابا la benne راه كتسد علاش على لو سابل على الرمله باش تجمعها. c'est bon. est-ce que c'est clair? je pense que c'est clair. maintenant حنا في l'étape 2 باش ندوزو l'étape
4 ماشي 4 هذه 3 دونك à chaque fois je commets de l'erreur خصني نبرك علاش خص تكون fin course ها هي fin course ديال بين فيرمي بين فيرمي ملي كتسد لابين كيجمع الرمله كيتوشي هذاك كاين واحد الفان دو كورس كي نو ديتيكت كو ايفيكتيفمون راه تسدات لابين كومبليتمون فيرمي دونك غندير هنا فورسي لا فالور ا 1 دونك ها هو داز ليا ليطاب 4 ها هي ليطاب 4 بالخضر بيان سور هادي ملي كان فورسيها ل 1 من بعد كنرجع نفورسيها ل 0 شاك فوا دونك ليطاب 4 بليتو ليطاب 3 إلي اكتيف اسمحوا لي اشاك فوا تنمشي مع النيميرو اسمحوا لي دونك مونتي لابين ياك جمع الرمله خصو يطلع سي كا ام 4 سي لا بوبين كا ام 4 اللي غادي نشوفوا لي زاكسيون واش كا ام 4 الى اكسيتي هي كا ام 4 الى اكسيتي دونك دابا هو لابين راه طالع يمونت اوكي دابا غادي نشوفوا هي طالعه حتى لاش غتبقى تطلع حتى اف اش حتى الفان دو كورس دو بوزيسيون ماشي فان دو كورس هذا ديتيكتور دو بروكسيميتي qui nous détecte la position haute. Donc je vais le forcer le 1. Voilà, هو داز لي l'étape 4 هاي l'étape 4. Bien sûr هذا اللي فورسيتو خصني نرجع الحاجه اللي فورسيتها خصني نرجع ندير لها 0 سينو الا ما درتوش هاد العمليه غيوقع لكم غلط في لا سيميلاسيون دائما الحاجه اللي فورسيتيها خصك ترجع ملي تدوز لوطخ ايتاب خصك ترجع تفورسيها ل 0 ها حنا دزنا الام 5 اللي هي ليطاب 4 اللي هي ديبلاسي لو شاريو ا droite يعني la bobine c'est KM2 qui va être excité نشوفوا واش KM2 il a été excité ou pas KM2 et voilà KM2 il est excité مرتبطه باش KM2 مرتبطه لا فاز 4 شي c'est simple c'est très simple donc احنا هنا دونك سي نفورسي دونك لو شاريو il se déplace à droite حتى الفان دو كورس F2 donc je vais le forcer à هيا forcer la valeur à 1 voilà هو داز لي ليطاب 5 اللي هي M6 هو داز ملي داز ça veut dire que ها هو M6 داز ليها bien sûr الريزيت ديال M5 دائما الفكره شنو هي كيدوز ليطاب prochaine يعني l'étape اللي جايه و qui désactiver l'étape précédente ce qu'on a vu في le cours donc هادشي اش ما donc هادي اللي déjà excité déjà تانا forcé à 1 je vais la forcer à 0 حيت déjà داز صافي c'est bon donc M6 ça veut dire la phase 5 c'est descendre la benne ça veut dire KM3 عاوتاني c'est KM3 نشوفوا واش كاين 3 هي كاين 3 اللي هي descendre la benne descendre la benne il est excité donc la bobine est le moteur عنده deux contacteurs avec inversion de phase bien sûr ما بين la phase 1 و la phase 3 donc de bobine فين حنا في l'étape 6 plutôt l'étape 5 descendre la veine donc خصنا ملي غيبا descendre حتى la position basse la position basse voilà je force هو داز ليا M7 اللي هي la phase 6 bien sûr هادي خصني نرجع نفورسيها ل 0 في la simulation شنو هي la phase 6 اللي هي M7 pourcentage M7 ouvrir la benne ça veut dire la bobine 2 ديال distributeur la bobine 2 ديال من ديال distributeur نشوفوها هاي la bobine 2 هي il est excité ديال distributeur pour ouvrir la benne ok c'est bon ok دابا غنمشيو هاي il est active donc فوق حتى لاش غتولي ندوزو ليطاب 7 اللي هي M8 lorsqu'il arrive هذيك لا بين lorsqu'il arrive à
plutôt, il va s'ouvrir jusqu'à l'enclenchement ديال FBO اللي هو fin course ben ouverte. Fin course ben ouverte. Fin course ben ouverte. Je vais la forcer à 1. بحال لا وصل. من بعد كنرجع نفورسيها ل 0. صافي داز l'étape 7. ملي كيدوز l'étape 7, l'étape précédente, il se désexcite. ها هي désexcités. بالخضر راه 7 والأحمر راه ça veut dire que il est désexcité. ها هي reset 8 اللي هي l'étape 7 excité, plutôt active, M7 se désactive. C'est bon. دابا حنا في l'étape 7 monter la benne, ça veut dire KM4. نشوفوا هاد l'étape ها هي il est active, نشوفوا واش KM4 il est ها هي KM4 il est actif. Plutôt il est excité. Voilà, c'est monter la benne. D'abord il va la monter. C'est l'inversion ديال le sens ديال هذاك moteur réducteur اللي qui entraîne la benne. Donc il est voilà, c'est bon. D'abord il va monter jusqu'à ce que il va monter jusqu'à la position haute qui est matérialisée par détecteur de proximité FH. Je vais le forcer à 1. داز لهنا ونطبقها سنرجع نفورسيه لزيرو. فوالا دزنا ليطاب alors 8 اللي هي M9 M9 ça veut dire déplacer le chariot à gauche. KM1 c'est KM1 ماشي KM2. هنا درت KM1. فوالا ها هي KM1 لا لاحظتوا il est excité. KM1 il est excité. Ça veut dire le chariot se déplace à gauche. Ok. بطبيعة الحال pour initialiser غادي نرجعو تالاش غيبقى غادي تا F1. ها هي F1. je vais exciter F1. donc غيمشي لنا je vais la désexciter en même temps. والفوق غادي نلقى بأن l'étape 1 ها هي l'étape 1 il est actif. l'étape 1 il est actif. ولا عاودت le cycle يعني si F1 il est forcé à 1 FH FBO D غادي يعاود لو سيكل كامل. je pense هاد la vidéo il est clair. إلا كان donc حنا مشينا l'exercice la réaliser qu'elle soit en langage graph 7 ou là on l'a traduit en langage ladder. on l'a simulé selon يعني طبقنا تطبيق عملي ديال الكور. وكنتمنى يكون هاد شي intéressant لكم. وفي la séance prochaine on verra comment programmer les autres blocs fonctionnels tels que le temporisateur, le compteur et bien sûr les autres blocs fonctionnels qui sont liés au traitement analogique. إن شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.